Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Listen Yesus. to today's inspiration from Deuteronomy 28 verse 6. Inspirasi hari ini dari Ulangan 28 ayat 6. You shall be blessed when you come in, and you shall be blessed when you go out. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. This promise God gives to His children, Janji ini diberikan Tuhan kepada anak-anaknya, and to those Dan- who obey the law of God. kepada mereka yang mematuhi hukum-hukum Tuhan. That's what is written in the starting of the chapter. Itu yang ditulis di awal dari pasal ini. So when you go out and come in, you shall be a blessing. Jadi saat engkau keluar, engkau masuk, engkau akan menjadi berkat. Not the one who bring in diseases, Bukan menjadi orang yang bawa masuk penyakit, or the one who bring the sickness, or the one who bring the sins, or the curses, or the spirits. bukan orang yang membawa kutuk, membawa roh jahat, atau membawa masuk dosa, bukan. Oh, Pastor, what is this you're telling about all these things coming in? Pastor, ini bicara apa tentang hal-hal yang bisa masuk dalam kita? Let's go back to Psalm 1, we'll understand this. Ya, kalau kita lihat di Mazmur 1, kita akan mengerti. Blessed are those Diberkatilah mereka yang who does not stand in the way of the sinner, or sit in the way of the scorners. tidak berdiri di antara para pencemooh dan tidak mengikuti jalan-jalan orang berdosa. So what does it tell? Artinya apa? What is the problem if I stand with the sinner? Emang kalau saya berada di tengah-tengah orang yang berbuat dosa atau pendosa, I'm not doing apa any salahnya? sin. Kan saya nggak berbuat dosa. What is this thing of sitting with the scorners? I'm not scorning anybody. Ya, apa salahnya sih duduk dengan pencemooh? Yang penting saya nggak mencemooh. We need to understand Mungkin ada yang berkata demikian, tetapi kita perlu mengerti is something behind that. ada sesuatu rahasia di balik What is firman that? itu. Apakah itu? Because Karena if you are with that person, somebody who is a sinner, the sin, the spirit which is behind them, the scorning spirit, the lying spirit, the deceiving spirit, all those things will follow you. apabila kita berada di tengah-tengah orang-orang yang sukanya berbuat dosa dan mencemooh, mereka itu membawa roh dosa, roh bohong, roh pencemooh dan roh-roh lainnya. Dan kita berada di tengah mereka, kita berada di tengah-tengah roh itu dan bisa aja roh-roh itu mengikuti kita. Let me explain to you. Saya akan menjelaskan. The lions are called the pride of lion. That is, many lions are together. Singa disebut rombongan singa, pride of lion, yaitu kumpulan singa-singa. One lion yawn, everybody yawn. Satu singa nguap, semua singa nguap. One shout, everybody shout. Satu berteriak, mengaum, yang lain juga ikut mengaum. Even human being, one yawn, other people also yawn. Kalau kita lihat juga ya, kita lagi ngobrol-ngobrol, terus kita lihat teman kita nguap, kita pengennya nguap juga. Why? Kenapa? There is a spirit. Ada roh. We need to understand. Kita perlu mengerti When you go out, saat kita keluar, when you come in, saat kita you masuk, shall be a blessing. kita harus menjadi berkat. Not the one who bring in the sickness and the sin and the curses, everything. Bukan menjadi orang yang membawa masuk dosa, kutuk, dan sakit penyakit. Hallelujah. Haleluya. God has kept you to be a blessing. Tuhan menjadikan engkau untuk jadi berkat. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, we pray for each and everyone who are watching here. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang bersama kami berdoa saat ini. They shall be a blessing when they go out and come in. Biarlah mereka menjadi berkat saat masuk dan keluarnya. Keep them away from all the sinners, scorners, and gossipers, and all unwanted people. Jauhkan mereka dari para pembuat dosa, dari pencemooh, tukang-tukang gosip, dan semuanya And sejenisnya. help them to meditate on the Bible so that they can be a blessing when they go out and come in. Dan tolong mereka untuk menjadi perenung-perenung firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan.
Bless them, Father. Berkati mereka Let Tuhan. this day be a blessing when they go out, Dan biarlah hari ini menjadi berkat saat mereka keluar nanti. and when they return back, they shall be a blessing to their Dan home. juga saat mereka kembali nanti, biarlah mereka juga menjadi berkat. In the name of Jesus, Lord, we Demi pray. nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.